नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ मे 21 तारिख बुधवार। आसतु नजर पकेबा आज दिन 20टी प्रमुख खबर गुड़िक आज 23 तारिख जाए कालबैशाखीर प्रभाव बढ़िबो। यह प्रभाव में घड़घड़ी सहित अधिक वर्षा हो पारे। 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सहित झटका पवन 60 किलोमीटर जाए जाइपारे। पाणीपाग विभाग एभली सतर्क कराइछि। 21 तारिख रे कालबैशाखी वर्षा पाई गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, मयूरभंज, केन्दुझर और नवरंगपुर को ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। एसबु जिले में विभिन्न स्थान में घड़घड़ी और वर्षा सहित 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबो। पवनर झटका 60 किलोमीटर भी छुईजिबो बोली पूर्वानुमान होइछि। एभली खोर्धा, नयागढ़, सम्बलपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर, कलाहांडी, कंधमाल और सुंदरगढ़ में मध्य वर्षा हो पारे। 22 तारिख रे उत्तर और दक्षिण ओडिशा रे विभिन्न स्थान में वर्षा ऑरेंज वार्निंग दिया जाइछि। आभ्यंतरीण ओडिशार विभिन्न स्थान में मध्य घड़घड़ी सह वर्षा आशंका रही। 23 तारिख रे गजपति, गंजाम, केन्दुझर और मयूरभंज पर ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। 24 और 25 तारिख रे मध्य आभ्यंतरीण ओडिशार विभिन्न स्थान में वर्षा संभावना अछि। युक्त 2 परीक्षा फलाफल को नहीं बड़ खबर। आज युक्त 2 रिजल्ट प्रकाश पाइबो। आज अपराह्न 4टारे प्रकाश पाइबो युक्त 2 रिजल्ट। विज्ञान, कला, वाणिज्य फलाफल एकाठी प्रकाश पाइबो। 2 दिन मध्य रिजल्ट प्रकाश पाइबो बोली कहिथिले मंत्री। परीक्षा फल विलंब को नहीं असंतोष बढ़िथिला। परवर्ती खबर मैट्रिक सप्लीमेंटरी परीक्षा पाई फॉर्म पूरण जारी रहिथिबा बेले घोषणा हैला सप्लीमेंटरी परीक्षा तारीख। जुलाई 1 तारिख रु हेबो मैट्रिक सप्लीमेंटरी परीक्षा। एही सप्लीमेंटरी परीक्षा जुलाई 1 तारिख रु आरंभ होई 10 तारिख जाए चलिबो। एनै माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु सूचना जारी करा जायछि। एही परीक्षा सकाळ 9टा रु आरंभ होई दिन 11टा पर्यंत चलिबो। मैट्रिक परीक्षा रे फेल होइथिबा छात्र छात्री, एमपी होइथिबा छात्र छात्री एवं परीक्षा रे अनुपस्थित रहिथिबा छात्र छात्री बोर्ड पक्षर एक सुजोग दिया जायछि। मैट्रिक सप्लीमेंटरी पई आवेदन तारीख आरंभ होइथिबा बेले मे 26 तारिख जाए फॉर्म पूरण करि परिबे छात्र छात्री। सप्लीमेंटरी परीक्षा देबाकू इच्छुक थिबा छात्र छात्री माने प्रधान शिक्षक जरिया रे फॉर्म पूरण करि परिबे। 420 टंका देय देबाकू पड़िबो। परवर्ती खबर चिटफंड प्रसंग को नहीं विस्फोरक बयान देइछंती बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल। मनमोहन कहिछंती आम संकल्प पत्र अनुसार चिटफंड टंका फेरस्त हेबो। पूर्व सरकार कौन करिछंती कौन न करिछंती से सबू धीरे धीरे सामना को आसुछि। चिटफंड कागज पत्र संग्रह चलिछि। संग्रह शेष हेले नीतिगत निष्पत्ति नियाजिबो। आमे शपथ नेबा पूर्वरु चिटफंड कागज पत्र बुहा हेउथला से कथा समस्ते जानिछंती। आमे सीआईएसएफ लगाई बंद कलु। सरकार एबे चिटफंड टंका फेरस्त पई प्रक्रिया जारी रखिछंती। समस्त 40 लाख क्षतिग्रस्तंकु चिटफंड टंका फेरस्त कराजिबो बोली मनमोहन सामल कहिछंती। सेपटे मनमोहन सामल को कड़ा जवाब देइछंती बीजेडी। कागज न मिलवा कही सरकार तांको विफलता को कहिछंती। ईडी सीबीआई लगाई तदंत करी बांधुछंती किंतु एठी कहउछंती कागज पाउनाहंती। एहा सरकारको विफलता को दर्शाउछि बोली बीजेडी विधायक ध्रुव साहू कहिछंती। परवर्ती खबर युक्त 3 नामलेखा आवेदन को नहीं बड़ खबर। वर्तमान युक्त 3 नामलेखा आवेदन अवधि वृद्धि कले सरकार। सूचना मुताबक जून 1 तारिख पर्यंत नामलेखा आवेदन अवधि वृद्धि कले राज्य सरकार। गतकाली शेष हेउथला एहार अवधि। वर्तमान 1 जून पर्यंत वृद्धि करा जायछि। किछि पिला ऑनलाइन रे सर्भर त्रुटि जोगु एपर्यंत आवेदन करि पारि नाहंती। परवर्ती खबर पुणी सांघातिक रूप नहीं फेरिलाणी कोरोना। भारत को डराइलाणी। किछि वर्षर विरोधी परे पुणी सारा विश्व को कबलित करबाको जाउछि एही महामारी। धीरे धीरे निजर काया विस्तार करिबारे लागिलाणी। ए कोविड महामारी को किए बा भूलिबो। 2020 रे सारा विश्व रे लक्ष लक्ष लोकंको मृत्युर कारण पलटिथिला एही महामारी। एबे पुणी डराइलाणी। कोरोना भाइरस को नहीं आतंकित अवस्था रे अछंती लोके। सिंगापुर, मालेशिया और किछि दक्षिण देश रे एबे तांडव रचुछि एही मृत्युर भाइरस। गत किछि दिन हेबो पुणी थरे कोरोना भाइरस मुंडो टेकिछि। तेबे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागर रिपोर्ट मुताबिक भारत रे वर्तमान 200 रु अधिक एक्टिव केस रहिछि। राज्य रे जदि कटकणा कोहळ हुए तेबे संक्रमण बढ़िबा नै आशंका रहिछि। किंतु एथिपई प्रस्तुत रहिबा संगे संगे भयभीत न हेबार आवश्यकता रहिछि। निश्चित सतर्कता अवलंबन कले हुए तो महामारी कबळरू आमे रक्षा पाई परिबा। परवर्ती खबर केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना पाई आवेदन करिवार शेष तारीख वृद्धि करिसेंती। एही योजना अधीन रे सरकार सहरांचल एवं ग्रामांचल आर्थिक दुर्बल लोकंकु सुलभ मूल्य रे स्थायी घर निर्माण पाई आर्थिक सहायता प्रदान करंती। सरकारको एही घोषणा लक्ष लक्ष लोकंकु आश्वस्ति देइछि। एपरि परिस्थिति रे जदि केही कोनोसी कारणरो एपर्यंत आवेदन करिनाहंती तेबे से 31 मे 2025 पर्यंत आवेदन करि परिबे।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଦାକୁ ଆସୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଗୁପ୍ତଚର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଚିଠା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗିରଫ ହେଲେଣି ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ହୋତ୍ରାଙ୍କ ସମେତ 11 ଅଭିଯୁକ୍ତ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆର୍ଥିକ ଲୋଭ, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ମେସେଜିଂ ଆପ୍, ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ଆଦି ଜରିଆରେ ଚାଲିଥିଲା ଗୁପ୍ତଚରୀ। ବିଶେଷ କରି 20 ରୁ 30 ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି 32 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ଗଜଲା। ସେ ଜଣେ ବିଧବା। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅନେକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଗଜଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ହୋତ୍ରା। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲାଇ ନେଇଥିଲେ ପୁରୀ ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସେନାପତି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ସାଂଘାତିକ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୁରୀ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇ ଅଟକ ଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ହୋତ୍ରା। ଆଉ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା ପୁରୀ ପୁଲିସ। ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଆସି ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ରହିଥିଲା। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ବୁଲିବା ସହ ସେଠାରେ ବି ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲା ଜ୍ୟୋତି। 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଲିବାର କିଛି ଫଟୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିକୁ ଯେହେତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ପୁରୀ ଆସିବା ପଛରେ ସେଭଳି କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ତ? ତାହାର ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଏନ୍ଆଇଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେରଳ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ। 4 ରୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ଏକ୍ସ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 13 ତାରିଖରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସମେତ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇସାରିଛି। 4 ରୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେରଳ ଛୁଇଁପାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ତେବେ ଜୁନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2025ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜୁନ୍ 3, 2025ରେ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ୱାଲିଫାୟର 1 ଏବଂ ଏଲିମିନେଟର ମାଲ୍ଲାନପୁର ମହାରାଜା ଯାଦବେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମେ 29 ଏବଂ 30ରେ ଖେଳାଯାଇପାରେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ବିସିସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆଇପିଏଲ୍ 2025ର ଫାଇନାଲ ମେ 25ରେ କଲିକତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ଉତ୍ତେଜନା ହେତୁ ମେ 9ରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏକ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ବିସିସିଆଇ ମେ 12ରେ ଏକ ସଂଶୋଧିତ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବାକି 17ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଜୟପୁର, ଦିଲ୍ଲୀ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ଖେଳାଯିବ। କଲିକତାରେ ଜୁନ୍ 3ରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଫାଇନାଲ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଗତକାଲି କଟିହାର ରେଳ ଡିଭିଜନର ଏକ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳି ଯାଇଥିଲା। କଟିହାର ରେଳ ଡିଭିଜନ ଗାସଲ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ଏହା ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ର ସୀମିତ ରହିଥିବାରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗୁ କରିବୁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଅନୁସାରେ ସଂରକ୍ଷଣ 50% ଟପିବନି। ଏଥିପାଇଁ 11.25% ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇହେବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ସିଲିଂ ଉଠିଲେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ବଢ଼ାଇବୁ। ସଂକଳ୍ପପତ୍ରରେ ଦେଇଥିବା 21 ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ 11 ପୂରଣ କରିସାରିଛୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ 2ଟି ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସୁପର ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି ଟିକେଟ ବୁକିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଯାଏ ସବୁ ସୁବିଧା ଏହି ଆପ୍ରେ ହିଁ ମିଳିବ। ରେଲୱେ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଏହି ଆପ୍ରୁ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱେରେଲ। ଆପଣ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ସୁପର ଆପ୍ର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଜେନେରାଲ ଟିକେଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ, ଟଏଲେଟ୍ ଆଦି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଢାଞ୍ଚା। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ସଚିବଙ୍କ କ୍ଷମତା ସଂକୁଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ରହିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ସଂସଦୀୟ ସଚିବ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ବିଭାଗୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣିକି ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାବିନେଟ ତାରିଖ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥିର ହେବ ନାହିଁ। 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ କ୍ୟାବିନେଟ ବସିବା ତାରିଖ। ଏହା ସହିତ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାବିନେଟର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ। ସେହିପରି 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ କ୍ୟାବିନେଟ ପ୍ରସ୍ତାବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ୟାବିନେଟକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଚିଠିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ କ୍ୟାବିନେଟ ରୁମ୍ରୁ ଯାଇପାରିବେ। କ୍ୟାବିନେଟରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଇଛି।
दर्शक बंधु चैनल को जदि एबे जाए सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी दबाई दियंतु जहाँ फल प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुड़ी को जानि परिबे एवं भिडियोटी आपण केउ जिल्लारो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु।